Tijani Nikomi Mbakie Di Dokandele Nema Ala Jeki Deki Sede Tamala Sede Joshite Sindo Salam, avec vidéo partagée. Avec vidéo partagée. Mimani gobi mulina Ise pamona tresi gini kejina Ise masile salabadama Ise tumuli ona kedoma jiyali Nilukoliko chebe kwana nida Avec vidéo partagée, Kobe. Lança. Namanga million piece bajate salatu tigenda. Ayako namanga million piece bajate salatu tigenda. Ayako digo kaka ko dugure. Namanga million piece bajja ko million piece bajirama. Rasa be kama. Anganga takai. Anganga ta kita. Anganga ta sigasu. Anganga ta uzubi janja. Anganga ta mopti. Enganga ta gabon. Aïda ninga million piece bade. Sulata salatu tigere. Oye kangarda floy. Mo be tiko do aita po tukure kan ninga million piece baka. Flama. Ko fubu ya di chablema. Chablema di tukurema. E tukure ajia. Oka jaw. Bubu kana mo chima plene ngole. Hali ndatan sena ubendo manabela la kamfunti. Membe jigi salon mono yi. Les guides. Ni wari digu ne ko ka jologu deme. Bubu kana di mo ma de ngole. Ni ati mo ma bubu ite sise. Aya fo bubu ye. Aita fo lewe. Aita fo sise. Ko ni jologu deme nindo. Bubu wallahi ni ya jeble ni ya nenda ya fayi. Ni ya di tukure ma wari bisa ka mewa jeble bisa ka do tige tukure be do tige absene ma mamna iba sura be dogoya. Asa nataka. Bubu ni ya di mo ma blenda ya fa. Ibe wole de direct. Mana bele be sima ka bulo na enfli. Hali to so ten na jo. Asa ser ta de be jigini. Fo bubu ka tabaleka. Oyi si se garo goro. 30 million ya. Ngadia. Rastafari. Yes. Ok, Mali, on va folie ma belle adresse. 30 millions. Ah, on est de faux. C'est bon comme ça. Ah, on est de faux. Ah, on guidi. On va rasbager 30 millions d'euros. On a 30 millions d'euros. Ah, on a ni analyser 4 pro. Ah, on a ni yoroni. Ah, on a analyser 4. Mais 30 millions d'euros, à quand on a un milliard au milliard ou en bouta. Et le dialogue national, kata sika foke, ambetade, amana dia chemunye, adjara chemunye, amadia chemunye, adjara msomunye, amadia msomunye, ambeta sika foke. Ouais. Ambeka explication d'ama, a te ka femme. Avec un kobe qui a blabla, non. Avec un galon, c'est-à-dire nyango ya galon, du ya galon, hasria. Avec un kuma chama fo, kao galon ta ko sira rasbachima. Rasbachima ka barade la. D'où ça va? Rasbachima ka façon barade la.
avec un malien de demain, avec un fantôme de demain, avec un désébarateur de demain. Aou façon qu'on a sur le déo, n'a pas eu taoula. Aou yere, hara aou na kou, aou ta do dina kunere. Aou de beouli kato kata, ko Sidi Jumando, Paji Jumando, ko Afrika Kibaru. Ko Afrika Kibaru. Oh, ni kela mumbe, iya ni Paji Sidi. Ko ibe galon eta kasiri, aras batima, galon frost de lama. Ni fulana e, oye dangalende. Wallahi billahi dangalendo. Leo ne potandi. Yes. Ibaro ni Afrika Kibaru ya. Problème c'est quoi? Ouais. Ni tafe kamalo sisa. Ni kuma kera anyanyini kara green ka bo hal ni ba fa tigi kamalo iba nyini. Iba nyini le. Ni tafe arasa ka kuma igage. C'est quoi bamino de faux? Iga kuma fola e. Kwa nga ko nyanyini. Wati do dabatungara nunu je ka fola ne ya lamula ko papa mambini drame ko bube tale France ko ye nyonyi. Mais grand sexy ya yele tuguni sali nyekoro. Akwa Afrika Kibaru munya ko galondo. Ko galondo. Akwa aleni bube manyonyi. Dogure vibre rasta Bon mo kele ne vle ka boni arasa ka ni fana. Stratégie de stratégie munu. Mais ma yo tara siri mo munu na parce que ba fo ko dugure nunu ni diko nunu de be nyogon fe ou be ni gouvernement yi soutenir tellement que c'est plan na quoi. Il m'a eu à que tu comprends. Anyaye mena. Bon si ça o. Comme on baro tiens c'est ta tiens te on baro hal munu yere ba fo munu yere ba fo. Were ba do ko tiens te. Bon si ça o kanga mu fo horo yala. Kaboka démenti. Ah? Ikanga bode ka démenti kwa rasba tia bu. Chali ni wari ni wari ko menasande. Kana ni prévu. Mena arasba ko dugo eslamai. Anga nyamado, slama nyamado. Au nka nyamado de dugo. On dugure fana oye doya mbulo. Fana slama wule, slama demsemu nyamado. Arasta ko na bi bulo. Ko ya di rasta uluma kwa ikana na rasta fe vraiment ikana na arni de sera ka rasta so ne rebe wallahi nebe lion de porja di nebe abe wele nga téléphone numéro be nga page ka abe wele dro aba di nema 30 tebo mais 30 millions c'est petit aba que milliards ou de ambe milliards ou de ko anga ça dit milliard c'est pas 30 millions c'est quoi ce n'est rien c'est pas 30 millions ce n'est rien ambe milliards ou de ko. Ça va Yakuba, ça va? Connais. C'est quoi bamino ko ya ni be ko fo ko ikunya ni follow. Afle aba la medoni amena nga suzere la anga suzere munye. Amena oka. Aba la me kwa nga ko nya. Kwaga ko unyanyiri. Merci beaucoup, c'est quoi Bambino, merci. Ko ya nambe do ko langa ko unyanyiri Afrika Kibaru. Ya na nga abe do ko la abe ko unyanyiri. Bon nyere ka sujet re munye nga video nya sigi mun kama atena janya oyede appeli kera kunu Malien fait, appeli kera façon d'un fait, appeli kera kaizon fait. Moro ibe kai raisonna. Moro ibe kai. Moro ibe maro. Arasta ya explication di broma. Ko ambe kumodo. Ni Congo ya minabi, abe ambele jelende mina. Ni fenwere be abambela jelende. Salam alaikum. Salam. Yara. Ça va? Otoro. Ali yara. Ça va yo? Ambay. Anya manga, ça va? Relamo. Otoro. Andami. Ah, comment on? Angay maramo. Ah, toro sunte. Basmo. Ah, Yara. ah.
Ça va, ok, merci beaucoup. Ouais. Voilà. Ok, Arasba Tchounia, explication du coup. Ko Nibe Bumako, Nibe Bo Segou, Nibe Bo Kigan, Nibe Bo, comment on appelle, Sigaso, Nibe Bo Kuchala, Nika Israël, Na Glalente, Na Nyanente, Ama Kololo, Abese Ambela Gelema, Na Nyanen Fanado, Nisra Nkani, Anyumaya Abese Ambela Gelema, parce que Minambe Bo Sénégali, Dakari Kana Malila, Minambe Bo Moutane Kana Malila, Estirabado. Siraba Mundo n'a pas de bala. Au sera de Signalen de Epi. Au sera de Meblik Tiskabou. Au sera de Nanga Somoro Banana So, c'est-à-dire un village ou là, ou bien un Douba ou là. Matériel, Massinu Mununte, comme on appelle un Doubou là. Nankwambe Sira Ninikana Bumako, Dobe Sambolo Sira là. Ni asira ere kera ube ni kobe ni kafukata c'est-à-dire chamambe sa ere sira la ere asira ube sika ke sira la chamambe sa donc wele quand de bora à partir aujourd'hui c'est-à-dire dès aujourd'hui à partir de 0h et tous les Kaisers se trouvent en route ko sira be tige ko Kaiser be bon Malien be bon ka sira mina ni Kaisera ni solution maswala en table donc wele quand mundo ka c'est abela dilema bela dilema qui tse façon kolo façon kono ni wulila ka façon ka keleke ni wulila ka jamana keleke wallahi billah faut que ni brade yara ni ala droit de Misra non pas de ça ni wulila ki chesi jamana kola wallahi billah ala droit de Misra donc anga njija bela jelenga bo malio ibe yoro faut que akabode kata sira ni parce que sira mbe yoro minabi c'est praticable. Le problème c'est quoi? Pratiquer c'est tout. On a ce problème. À la côté ni ko. Ne yere ko de. On ne yere ko ke baraji fana bala. Sunu ne ninkanga kebe. Akana akede. Mobile nu be attaquer mumbe na nai. Parce que mobile be ta jigi tinye kono. Usembe sumaya okona na mo be se kana attaquer. Ouais. Mais nous vitesse là, attaquer do be attaquer. Attaquer. O hala la kangisi na kera. Ni arampuru wele obese kana vitesse là mais ni sira mayu yazala hani 10 km ni sira mayu nyatala ça obese jona nyatala foi donc sira na fa be mali bere ka mali rega minambe be ko Dakar be sira be bo Dakar be kana mutanen sira ingele ni jamana jol be frontière là tamam kata Guinée là kata Mauritanie là kata Sénégal ay réseau ni saba be frontière là mais ko sira e tigele eta hala masega bedla mu yoro mun tigra yo sude ko ni yani manda ke sega ba mais sira mbena tote muso kono mbena ibe jigi sira la mo mun bana nendo be sa voilà ni ami avion ta ere kai gar por fle dag avion te jigi ko re pour mani har ni arasta ya explication be di har ni wori bi bolo ko ni be avion bien ça mais ni avion te sira ibe sika sa to Bokaï, la route de Kaï en praticable. La route de Kaï en praticable. Bibi Malien ou Segenando, Kaizen Segenando. Bibi Malien ou Segenando, Kaizen Segenando. Donc, raison de Kaï, Aga, c'est-à-dire, Nani. Quand on a raison de Kadira, faut qu'on damine depuis Djigeni, Kolokani. Non, il va daminer depuis Bumako, depuis Kati. Tout ce route-là n'a pas bon. Voilà. Djigeni, il va daminer depuis Kati. Donc, Malien Bela Djelen de Kabo. Depuis Posula. Anga ira, il be kama, Anaka Gonoma. Vraiment, il y a solution sur Anga Djamana, Kassira Koula. Ko di bolika ou fana be boye. Oui, quand on a beau. Eren alache nera ater sans flabo folo. Sans quel dori. Ne tarafo tamba. Tamba. Tarafo tamba. Foka ulaka. Mais Abu, wallahi billah ni bora Malika gotro kono. Kado Sénégal ga gotro kono. Yere dabali be bako. Abe comme sinon on n'a pas dans le même pays quoi. Et pourtant jamana kelendo, yoro kelendo moko kele undebe. Mais franchement dire Sénégal il ka gotron kan manga gotron. Non ali anga gotron be chene. Mais ça vaut plus de 1 an. Par exemple et puis akera tukodi. Ara no kutigi ara siba chikunyo ni video keno. Atara sira la ya ila mali mbela. Ara chiba chika kumao abe comme rêve de. Ibe na ka kuma fo. Wallahi billahi
ibeta kuma yi ibeta se aka kuma yi na nyafe arasba kitara dijeni famfla la aya tsira filmer ka ira mo la sira be tsomina aya ira mo la aya conséquence ira mo tiene mu be ke sira la sira be ka kom minchia ni mo juguyara hali yere na faitado ni juguyara ki dusku fi ka ce niveau de ma yere kan na fa itado ore kera au maleun ta ore kera africain ta bolo quoi wallahi yere baro fendo be chinyade do ni ma na bora mo do da ko commander e ba fo e bo démenti parce que atiki commander dro et pourtant ba manonga kuma do ko ibe se ka juguya su yere la c'est-à-dire ibe mono te yere la ou be ibe se ka dimi to yere la ki reso abora rasbach deta rasbach demandiye na ya kuma mfo est-ce que kuma nyima do ba kuma jugudo chinero be galo ndaro hakli bala dondo la mara yo defo musa mara yo defo ako kana rasbach yere mini jate mini ukana yere laje kwa be kuma mfo ko kuma nu importable trop ukuta ka barake nu ore nafaka bona yere salamu alaykum muge bad no ka kuma nu nda ka barake na angele se be na ka share so ma be no muge antalo na mina voilà ibe ni choko de la kuma bora ko kuma bora rasbach da kuma nye chinya deba ube rasbach re demandie ni rasbach mandie ibo black refa mais ni kuma nye chinya de ibe kuma inde takabara kana otea duna tigere ko takabolo de ni ne lio ne beska kuma do fo pour gentil ko ne mandie abo beso mbeka kuma mfo mbeka chesiri munke mbeka kuma mfo est-ce que asira kanyuba asira man ube mbeka kuma mfo galondo uchinya do ni chinya do ata ikabara kenaye ikanere to nere mandie ni hada madje malien c'est-à-dire eni dio de bandu juguya jugu de bandu juguya do bandu asiria do bandu skuna nyango ya do nyango ya kate do be malio mbola te jama de chugo ikani ngumai wallahi be kafiru do suru kafir banu kanu la teta ha ube fe munutla ube bara mununge wallahi ba tla beke ube bara ke ni qur'ana wallahi billah mais ba suru ma tu islam kute mais nafa ube bara ke na ujuwara mi mu yereje juwala o wallahi mi yereje mu yereje no iga kuma yete no ni yoro ni nyafamu ko iko kafiri juguyara me mi yereje fe qur'ana nafala voilà qur'ana mandi uru chama ha kwa qur'ana mandi me kuma kama mba qur'ana ko ubo kuma kainta ka barakina yere nafana hanna so madu adina la bo ulu ye kafiri ulu ya ko famu na munungo kanye silama dondo la doyo de foko ko espiti dondo la ya soro dotoru manata do kumbe frake lege frake la katola dondo la docteur kuma sira kana ale fana ta fait doctorat ka développer parce que va aller faire un marché china ouais frappé voilà ako koni mo munana tara de docteur fe ale be boka foko kana ta dendu made ko utese frake la quoi utese parce que ota ale ka marché china to ya kono kana ta dendu ma mais dondo la mungue ayre dembana na quoi suive ayata katana docteur fe aga musoko ko ibe tlega mugo munu sabte ko be tani denyu fe akona ale mugo jamfa ta ere jamfa akona ale mugo jamfa ta ere jamfa abaro dunu be se bare na katima aleka na lebe ka ki akan na fa de koso parce que ni docteur fana tara nye we aleka marché chi alende mo be ko ni fa e do ni be fenke hala na fa fana ka se masa me juwe fi ali obe munde ni foi malien africain ga jugude l'homme noir est mauvais on connaît ça. Mais kaju yerema c'est-à-dire kaju ne ma deli ka malien nyona de abu depuis ala mo nyima o kaya fama de mais depuis ala ka nyaba ona wallahi billahi malien ka hasiria ube anke nyango ya ube aga gaso ngonia ne ma deli ka nyona de mais franchement dire ko parce que rasbati de afo ko milari dira rasbati mais nga kumani nko apela jele ngapo anga nyogon debe kaika sira ambebela jebe mbetene israfe nede ko ete bo kata manifester parce que atenya sira la ube ete semeni israfe nete temeni israfe ibe malo mundumu ibe comment on appelle farni mundumu
Il est couvert avec le ministre. Avec le ministre. Donc, on n'a pas baissé Bella de l'élément. Donc, on n'a pas baissé Bella de l'élément. Donc, en Bella de l'élément, il va y avoir il va Kayi, il va Diboli, il va Dizeni, il va Kati, il va Bamako, Bella de l'élément. À partir de aujourd'hui, avec Dame Nabide, Bella de l'élément. Kolbar ka mankan wati o ya to anyele mala Sénégali mo na ya soro sira kunte ni mo président mu kumbe na soro kuma de trompe est-ce kan kumbe sira soro ba wallahi an de sira soro a kumbe na ka atete na ka kobe atete na ka kobe wallahi billahi tete clela sira jonya la le madda wallahi tete clena sira kunkani an kumbe dumuni ke an kumbe daga dumi Bamako abu an kumbe daga Bamako kata clela fa dumanga yoro la mais bibina wallahi billah ne de la ka wuli ne de la ka wuli Bamako 22h pas zéro là même là pas zéro personnel là à tête de ça là 22h il t'a donné l'heure munanga yoro là wallahi billah c'est 11h vers midi mais 22h la nuit 11h lendemain ouais mais ko ka réseau na si ouais de c'est sur là foi camion ban nous ka réseau na dobe kari nous kari be kili kabi ima e ka isra la ibe ka kaisa nebe direct là ngache ibe weleli do. Est-ce qu'il y a comment il faut c'est quoi Ali par exemple des questions de poser par exemple ni mobile be bolo ni mobile ka na pine na avec kamba il kan a changer non oui ni ma changer ni bana ka changer donc na mana accident provoqué il va t'avoir refinancer monter pine do wallahi billah mais c'est depuis c'est une tigeli damini yoro muntiga o yoro kan na la solution ni ya na beta aussi ça flait. Par exemple, le milliard qu'on gagne à l'euro, si c'est un milliard qui mette ce côté-là. Oh, t'essaies. Ni be bol ma fait ni euro ndo tient, euro de là. Sinon, donc on a blanc, ni a bête. Abu, maintenant lancement d'Odi Maragakana. Quand on a entamé, nous pouvons nous mettre une fois là. Mais Mare Moussomingue, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga sukunini, a benuga lininga, aga duna no kusu. Heranya aga Kayi kile aga drone kusu aga na karamare munda ngane asumbu à partir de Zoé lenki Zoé makotambe kile ke solution kan kita asumbu ke solution na kile ke ka mogombe lenki abonengi ke kama bonenga akunka ma bonenga mare munka ma bonenga male chuka malenga drone kusa bonenga suka solution ta Kayi dante kile ko sato wakarni aras bachanga o ime gidi adomina ndaka ke kile filmer na ko haramare munga ademina daga kile ke filmer na ko imalien nga nanti fok kile na ngrandia mais malien sma gilni kite mutu nantino fok on gro manifester mais Dieu merci aganya retard mais aganya ka quelque chose parce que retard l'inquiéto ka ngaka banangri mais awa gili l'inquiéra c'est pas mal on gro mobiliser hankan na peuple net population hankan no kwadi jama hankan na jama nyali donc on gro tigi vraiment une solution mundo jama nenga. Sinon, on a des problèmes. Quand Jawara, ça va, ma soeur. On a des problèmes au Mali. Problème de Mali, la Kacha. Mais on a voulu, on a solution, on a Jamana Kasra Kola. On a une solution, on a Jamana Kayakoli Kola. On a une solution, on a Jamana Santé Kola. Les centres de santé, pour qu'on se lève, on trouve les solutions à tous ces trucs. Ça va, Bédi. C'est que ça avant la musique déjà. Je sais que la musique. Ton téléphone n'a pas la musique. Hein? Ton téléphone n'a pas la musique. C'est. Hein? Ça la musique. Mais ça la musique, tu prends un téléphone. Moi c'est l'iPhone là. Mais l'iPhone, tu n'as pas Bluetooth. Hein? Est-ce que ça peut envoyer la musique? Ça peut pas? La musique? La musique. La LDC, si. Excusez-moi, j'arrive une minute là. Là-bas, là-bas. Ton frère. Il a la musique. Ça fait 2 jours là. Il faut le dire que je le porte là. Hein? Ok. Si je dis qu'il devait passer à la maison, il n'a plus passé. Ok, Malien. Message mon kumbembolo kafa oye ni message. Vraiment, il est temps. Wakati do sera nga wuli anga chesi anga faso.
ni ko mɔgɔw ka bɔ an bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka taa manifester an ka taa siraw baare pour que solution ni solution sɔrɔla an ka sira in na nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma mais ne de sigira ko a nafa tɛ kan ne de ko a ma se ne ma ni ma ne de ko don dɔ la i ka bamuso ou bien i ka facɛ ou bien i ka denmuso ou bien i ka muso bɛ se ka bana sira in man ɲi o bɛna kɛ conséquence o don na donc bɛɛ lajɛlen ka wuli an ka solution ɲini an ka faso ka bɔ la Mali tout va mal tout va très mal o de kosɔn yɛrɛ an ko an ka taa dialogue la o de kosɔn an ka taa dialogue la parce que n'an y'an ka jamana tɔw ni i bɛ ka bolo ni président lankolon bolo bɛɛ ka n'an y'an ka jamana tɔw i bɛ ka bolo walahi bilahi jamana bɛ Mali bɛ bi an y'a fɔ k'a fɔ aw ye donc o de kosɔn an ka taa dialogue la dialogue malidenw bɛɛ lajɛlen de bɛ sigi dialogue kɔrɔ ye de sigi ka fɔ hali n'an ye ɲɔgɔn faga a laban bɛ kɛ sigi ka fɔ de Rwanda guerre ma kɛ génocide ma kɛ yan mais ko ɲɔgɔn faga la mais a laban kɛra mun ye ko sigi ka fɔ de y'a ba guerre mondiale sigi ka fɔ de y'a ba donc an ka gidi ko ras bati ko an ka taa sigi ka fɔ la ne yɛrɛ ko Lion de Portugais ko an ka taa sigi ka fɔ la maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko an ka taa sigi ka fɔ la an bɛ taa sigi ka fɔ de la sigi ka fɔ de ye damu ye bamanankan ko sigi ka fɔ ye damu a yɛrɛ ka kuma o y'a fɔ cogo min na n'a bɛ ka kɛ ten an bɛ to yen n'a tɛ ka kɛ an bɛ da kari an ko an ka taa kuma an m'a fɔ ko an ka taa constitution yɛlɛma an ko an ka taa lajɛ mun b'a kɔnɔ an ka taa an bɛ kuma abu ni ne wele e bɛna an ka kuma est ce que o kɔrɔ de y'i ka sɔn n ta ma o kɔrɔ tɛ i ka sɔn ne ta ma ne ko abu n'an ka kuma o kɔrɔ tɛ e ka sɔn ne ta ma i bɛna de i b'a lamɛn e fana bɛ taa fɔ ne b'a lamɛn an bɛ sigi ka fɔ n'an bɛn n'a ma bɛn ko ka ci ka wɔrɔ ɲɔgɔn ko de b'a fara caya voilà n'an ma bɛn i bɛ porte gosi i bɛ bɔ o tɛ yan non ni mɔgɔ sigira sigi ka fɔ o de ye damu ye an ko an ka taa dialogue national de an bɛ taa la Côte d'Ivoire kɛlɛ kɛra sigi ka fɔ de y'a ban marafa tɛ foyi ban marafa a tɛ foyi ban an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se k'an ka jamana bi mɔgɔ si ye an tɛ k'an ka jamana bila mɔgɔ si ye o cɛ tɛ muso tɛ ko an b'an ka jamana bila an bɛ taa sigi ka fɔ de an bɛ taa sigi ka fɔ ye damu de donc bɛɛ lajɛlen ka bɔ. Wali n'i y'a jateminɛ hali n'a tɛ danna par exemple championnat filɛ ka daminɛ ta dɔɔni dɔɔni nin bɛ dɔɔni de. mais dɔɔni de alhamdulilah. o nin fana nin ye hɛrɛ de ye dɔrɔn mais nin hɛrɛ in kun man di dɔw fana ye parce que mɔgɔ minnu fana tun bɛ fédération in kunna kalo olu fana bɛ miliyɔn seegin. o de kosɔn n ko maliyɛn asidiya bɛ maliyɛn la. o ma ye arasa grande sœur la o de fɔ ko hali ka taa championnat jouer Kidal Mauti ni Gao MINUSMA ka jouer avion de b'anw ka joueur ta ka taa championnat jouer sura ma fɔ sura rata ma fɔ MINUSMA ka avion de b'an ka joueur ta an ka championnat jouer ta ka taa Gao ka taa match jouer Kasagonu ye Tombouctou tellement que Mali binna o Mali non a binna ko non ma fɔ gungu genge gungu ge bɛ taa cogo di maintenant tellement que jamana binna mais o jamana binɛ a bɛ ka bin don o don mais an ko de to IBK bolo ko parce que IBK kɛra président ye anw ma IBK kɛ président ye o i y'a se ko ale de ye président ye an ko an ka taa dialogue la IBK kun banna ko dialogue t'a la ko a bɛ constitution yɛlɛma maliyɛnw bɔra jamanadenw bɔra yen ko o tɛ kɛ i bɛ sɔn an kan de la a sɔnna ko an ka taa dialogue la an bɛ taa kuma kɛ an b'a fɔ mɔgɔw ka sɔn fɛn da dɛ mais an bɛ taa dialogue la an bɛ taa kuma fɔlɔ dialogue national c'est o kɔni n'i taara ni mun fɔra n'i bɛ mun na ni mun tɛ i ka preuve bɛɛ b'i bolo kɔni anw de m'a fɔ ko an ye silamɛw ye maliyɛn mais anw dun b'a fɔ ko an tɛ sɔn sigi ka fɔ la ala yɛrɛ ko silamɛ an mana ɲɔgɔn sɔsɔ a ye sigi ka na ale ka ala ka kuranna ni hadisa la ni silamɛw n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ an ma bɛn fɛn kunna a ye sigi ka na a ka sigi kuranna kunna o tɛ sigi ka fɔ yan a bɛ ɲɔgɔn faamu o tɛ sigi ka fɔ yan an ko an ka taa sigi ka fɔ de la an ko an ka taa sigi ka fɔ de la o tɛ kojugu ye donc maliyɛnw an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ race bâtie n'a pas petit an ka gidi mɔgɔ deli tɛ a y'a ɲi fila anw ye a sɔnna ka maliyɛnw ka hali bi a bɛ maliyɛnw ka ni yɔrɔ la i bɛ Thierno fɔ ouverture média la n ka foli bɛ Thierno vraiment i m'a ye ne a explication mun di vraiment faamuyana
ay mo munun jabi ay wulu to kule ni fentila ou bien fembeke mais vraiment Thierno ambe Thierno fo Thierno ko rasate malié akwa bima avec blaga kelela ko ni prévu sur la sere sira no ya ni mumba ka wari kodo nani prévu il faut 30 millions Thierno refo akwa na kera ni prévu sur la ale be ni siga ka plateau la tuguni ko fana fo mais ni mumba ke do munna ka fo de chekele ko commande akwa ale te dola o la na luma la to mu fla amriki kana to go non mun daji bolay o de sebe bambela jelen fa o de ko so ngom malien ka aziri aka o de sebe bambela jelen ka mo il ka vidéo ke ube mo ça dire il da fallait le donner ça dire il da fallait donner quoi o kele de bika a ne lion de fort gentil dugo ya dugo mbenka koni ya dugo mbenka ni kele kin kele ye ko kele dro foi ite foi donga kola ante fakele na ante bakele na ante balma kele ante fam kele na yo so mali on mali kele ni mais ebe ne kele mu no be ne hasriyam e ba fe ne ka sam e kele re fale ra be munya mali abe munjia mali jamana ka bone aka boni ne anga nyisi jamana aka boni rasta ko kanga nyansi jamana ma ne ko anga nyasi jamana ma e ko anga nyasi jamana ma bela jelengi nyasi jamana ma ni polombe jamana ko nango nyana bo anga franyo na ambe nyogon twe on a pas été serment ka wuli video kono kana video sigi konne bena et de kama konne bena fin fo aider konne non nous on ne veut pas qu'on ne veut pas les coups d'état au Mali les coups d'état ça ne marche pas Abel Alpha Blondy là mais ko le coup d'état ne marche pas chez nous on ne veut plus les coups d'état nous on va dans le nord ah on moli moma sarti ko ibeka be safona ça. Voilà. Donc, on a Sabali, on a Mbolo du Nyoroma. Dialogue national, on a Ta, Kaizeu, Moromo, Maliou, Bela de l'Engapo. On n'a pas bien Bela de l'Engapo. Tcherno Repo, Aqua le Borani, document de milliards de tourna. Aqua Mame Mogosi, Kumana, ni Tonto Kabano de France. Aqua drone de Kumanaka. Aqua alors que comme milliards de Sunyade, non, on vient à Kumaraska, 30 millions. Mais tu es intéressé parce que là tu es façon yani be wuli yani do be wuli kana ske kranya fe kana rasta kele ka fo ko rasta ya bota ya dota est-ce que il ska vérificateur journal ou borani kuma ye ko wori mu shuana ibe kana kakala ministre député maire abeya shuani ge abeya shuani vérificateur journal ou borani ko ye pourquoi tu ska boko keleke avion Moussana combien de milliards et faut avion nyuma yerete ni jamana côté pourquoi tu ska wuli ko keleke ni jamana mali munumbe ka sa centre kono abu pourquoi tu ska ni rekodo ito fo sa ni be yerega ko le bo fo ni yero ko le la en tout cas misani mun kumena boloka passer abu amena video blata video janyana en contact ka ko mare muso ni gonda kilila ke ko suni so ni genye bambara ngadi hula ne ngadi à partir de zorori ibe ga makati bakalengi uro zorori kumbane sukuba ananya kunyanka nantere ngo getronga kamaga bonondi ndenya kamaga pine bi kamaga harbane nya mobile interni antara yoro go limunga ni ibe mo ganda genkita onta na ti 2 jours ro harbane o habanganya ni onta bonondi ona sigindini harbane c'est tout gembane anta
Mali va très mal, jamana va mal, jamana va mal. Kaiser malien akabo. Begidi la sini kabo. Ni e façon ni façon kadie. Ni jamana kadie, ni e façon de nyumade. Sini. À partir de aujourd'hui, tu dois sortir. On va aller défendre notre route. Pour que ce soit un jamana là. Ce soit un sirako là. Pow!